Hey, me da mucho gusto que nos esté sintonizando en este momento. Hey, what a pleasure that you're here checking this out right now. Es un placer para mí traer la palabra de Dios cada semana It's a pleasure for me to bring God's word each week. y espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. And I hope this message is a great blessing to your life. Paul was on house arrest, alone. Yet, still, he wrote a letter with words of transformation, joy, purpose, and good news. If Paul did it, so can we. Let's find joy. Let's find purpose. There is truly good news. It's time. Let's press on. Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Hello, how are you? It is very happy day to be with you again today. Somos parte del ministerio bilingüe de aquí de la iglesia Brookside. We are part of the bilingual ministry here at Brookside Church. Nos reunimos todos los domingos a las 10:30 de la mañana y queremos invitarte a reunirte con nosotros, traer a toda tu familia para estar con nosotros. And we get together every Sunday here at Brookside at 10:30 in the morning, and we invite you and your family and friends to come and join us. Si estás en Omaha, estamos muy cerca de la calle 120 y la calle L, y de verdad nos encantaría que vinieras a visitarnos algún día. And if you're here in Omaha, you can find us, Brookside, around 120th and L Street, and feel free to visit us. Estamos muy contentos, ya hoy terminamos una serie de mensajes que comenzamos en el libro de Filipenses. Today, we are excited because we're coming to the end of our current series, which is out of the book of Philippians. Y me gustaría tomar un momento para orar, pedirle al Señor su dirección y que Él nos ayude a terminar esta serie y hacerlo bien. I want to take a few moments now to go ahead and pray and to ask God to say what He needs to say and for us to take it into our lives and put it into action. Padre, te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros. Father God, we give you thanks because you're here with us today. Queremos pedirte, Señor, que tú nos dirijas en este último capítulo de la serie Sigue Adelante. And we ask, Father, that you're with us during this last chapter of Philippians and in our series, Press On. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Thank you, Lord, because we know that you are here in our lives. En el nombre de Jesús, amén. We ask in Jesus' name, amen. Hemos titulado esta serie Sigue Adelante y hoy es el último mensaje. This series is called Press On, and today will be in our final message. Ha sido una aventura hermosa repasar estos capítulos y también hemos aprendido principios prácticos que podemos aplicar en nuestra vida. This has been a very beautiful message. It's been such an adventure to go through the book of Philippians, and we've learned many principles that we can apply in our daily lives. Déjame llevarte rápidamente por algunas de las cosas que hemos aprendido durante estos últimos domingos. Allow me to walk you through quickly all of the different principles that we've learned over the past few Sundays. Vimos que Dios no deja nada a medias. Si Dios está trabajando en tu vida, Él va a terminar la obra. We learned that God does not leave things halfway. If He started something in your life, He is going to bring it and finish it. También vimos que Dios usa las circunstancias. Por más negativas que parezcan, Dios tiene un propósito en medio de esas circunstancias. We also see that God uses all circumstances, even the most negative ones that you can find yourself in. He will use those to bring forth His purpose. Es en esta carta también donde el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. And it's in this letter that we see where Paul expresses and says, for me to live is Christ and to die is gain. Pablo también nos llama a mirar a las demás personas como superiores a nosotros mismos, es decir, vivir en humildad. Paul also tells us to see other people superior to ourselves,
which means we should live in humbleness. El máximo ejemplo de humildad que encontramos en la palabra de Dios es Jesucristo. Y lo vimos también aquí en el libro de Filipenses. The greatest example of humility that we can find in the scriptures is Jesus. And we see that here also in the scriptures in Philippians. Hacia el final de la carta, Pablo comienza a hacer un llamado a que terminemos la carrera, a que no nos rindamos, a que acabemos esa carrera, pero que lo hagamos bien. And at the end of this letter, we're going to see that Paul continues to ask us to finish the race and to finish it well, that we must keep on the journey. No te rindas, sigue adelante. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses. Don't give up, press on. That is what the Apostle Paul is explaining to the church of Philippi. Y todos necesitamos escuchar este mensaje. Tú necesitas escuchar a alguien que te diga, no te rindas, sigue adelante. Yo lo necesito. Qué gran mensaje encontramos aquí en Filipenses. And at this time, we all could use this message. We all need this message. You need it. I need it. It's such a great message when you have somebody speaking into your life, telling you to press on, not to give up. And that's what we're hearing here in the book of Philippians today. La semana pasada escuchamos acerca de la ansiedad, cómo podemos filtrar la ansiedad en nuestra vida, y el apóstol Pablo también nos dio bastantes consejos para manejar la ansiedad. Last week, we learned in the book of Philippians, the Apostle Paul gave us an antidote, a filter of how to deal with anxiety in our lives. And so we're going to continue on with that message today. He's going to give us more principles for our life. Sin duda, un tema muy apropiado, sobre todo por la situación que estamos viviendo a nivel mundial y que todos conocemos. That was such a wonderful topic last week because the situation in which we find ourselves today has caused us a lot of anxiety, and so it was fitting for many of us. Y bien, llegamos al tema del día de hoy, en el cual, ¿verdad? No solamente es el último tema, sino que vamos a estar viendo que Pablo nos llama a vivir una vida de contentamiento y una vida de generosidad. And so today, moving forward, we learn another topic which is talking about generosity and also how we can stay content regardless of our circumstances. Qué hermoso es, ¿verdad? Al final de la carta, Pablo nos llama a vivir en contentamiento, sin importar las circunstancias que estén a nuestro alrededor, y en medio de ese contentamiento a vivir una vida generosa con los demás. How beautiful is it that Paul is calling us and teaching us to live in contentment regardless of the circumstances in which we may find ourselves. He's explaining to us that at all times we should find contentment. Entonces Pablo, antes de despedirse de los hermanos en los últimos versículos, toma tiempo para hablarles acerca de, hey, vivan una vida de contentamiento, pero también sean generosos con los demás. Y específicamente les está agradeciendo por una ofrenda que le habían enviado. And so Paul is taking time as he's saying goodbye in the letter to explain to them how important it is to live a life of contentment beyond your circumstances. But then he also expresses how important generosity is in the church. And he also takes the time to express his gratitude and thankfulness for a monetary offering that they gave to him to support him. Así que vamos directamente al capítulo de este día, Filipenses 4. Vamos a leer en primer lugar el versículo 10. So now let's get into the book of Philippians chapter 4. We're going to start with just reading verse 10. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin se hayan vuelto a interesar en mí. Claro que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. I rejoice greatly in the Lord that at last you renewed your concern for me. Indeed, you were concerned, but you had no opportunity to show it. Pablo les está agradeciendo por una ofrenda que habían enviado a Pablo en manos de Epafrodito. Paul is giving them is saying thanks to them for the offering that came to him through the hands of Epaphroditus. Ahora, Epafrodito durante el viaje a Roma se había enfermado y la Biblia nos dice que estuvo incluso a punto de morir. So as Epaphroditus was bringing this offering to Paul, he became gravely ill and he almost died on his journey. Y la iglesia en Filipos no sabía si Epafrodito había sobrevivido o había muerto. Entonces Pablo está preocupado por ellos también. And the church in Philippi in those days had no way to know if Epaphroditus had made his way, if he had survived, or if he had passed away. So Paul has concern for the church because they don't know what's going on.
En ese momento Pablo está junto con Epafrodito en Roma y Epafrodito está extrañando a sus hermanos y quiere regresar a Filipos también. And at the time of this letter, Paul and Epaphroditus are both in Rome together. And Epaphroditus is missing all of his brothers and sisters in Christ back in Philippi. So Paul makes the decision that it's probably time for Epaphroditus to return back to Philippi. Entonces Pablo lo envía de regreso y dice, ¿verdad? Epafrodito, debes llevar esta carta. Es una carta de agradecimiento, es una carta de gozo y para nuestros hermanos allá en Filipos. So Paul explains to Epaphroditus, I'm going to send you back to the church in Philippi, and I'm going to send you with this letter, which is a letter of encouragement, of gratitude, and of contentment. I would like you to take that back to the church in Philippi for me. Entonces, dos cosas que vamos a resaltar el día de hoy. Número uno, el contentamiento. Y número dos, la generosidad. Porque este es los últimos temas que toca Pablo en esta carta. So there's two principal key points I would like to point to you today, which is the contentment, living a life of contentment, and then generosity that we're going to pull from Scripture today. Pablo recuerda que en su propia vida él ha pasado por tiempos de necesidad, pero también ha pasado por tiempos de abundancia, y estas dos cosas juntas le han ayudado a él a vivir una vida de contentamiento. Paul reminds us throughout his life he had found himself in many times of need where he was lacking resources, but not only that, he also found himself in times of abundance where he had so much to be thankful for, and regardless of those circumstances, he always found a way to be content. Ahora, en mi propia vida es muy fácil para mí estar descontento cuando hay un tiempo de necesidad. Es bastante sencillo simplemente decir, pues no tengo esto, no tengo aquello, y vivir una vida descontentos. Now in my own life, there is times where I can find myself complaining, not being happy when I'm in times of lack, in times of need. And then there's times where I find myself in abundance, and of course I find myself happy at that time. Ahora, pero ¿puede alguien estar descontento en tiempos de abundancia? Puede ser que la gente, aunque tenga mucho, de todas formas se sienta descontento. Now I ask you, is there a time where somebody could find themselves in abundance, having too much, and still not be content or happy? Recordemos esa frase que dice que siempre vemos el pasto del otro lado de la cerca, siempre lo vemos más verde. We all know that famous saying that says the grass is greener on the other side. En realidad tenemos la tendencia a pensar que las demás personas tienen las cosas mejores y que a nosotros nos ha tocado la parte más difícil. We always find ourselves to have the tendency to think another person's life is so much easier than ours, and that if we only had something like that, ours would be easy. It's not fair, kind of. Entonces vamos a ver aquí, Pablo está agradeciendo por la ofrenda y les está diciendo, me siento tan agradecido porque a final de mucho tiempo ustedes se han vuelto a acordar de mí. Now we get to the point here where Paul's being thankful for the offering that they sent to Paul, and so he talks about how grateful it is that they thought of him. Hasta este punto ya han pasado más o menos 10 años desde que Pablo fundó la iglesia de Filipos. It's been about 10 years since Paul founded the church in Philippi. Y Pablo reconoce que la intención de los hermanos durante todo ese tiempo ha sido de ayudarle, pero que no habían podido. And Paul recognizes that the church of Philippi always had intentions to support him, but an opportunity had not yet presented itself until now. Y Pablo no quiere que haya malos entendidos entre ellos, y entonces les explica cuál es la razón de que él se siente tan contento porque le enviaron esa ofrenda. And what Paul doesn't want is for there to be any misunderstanding, so he goes into an explanation of detail of why he's thanking them for that monetary offering. En primer lugar les dice, no les estoy reclamando por todo este tiempo en el que pudieron ayudarme, pero no lo hicieron, porque él conoce que la intención de ellos era ayudarle. First, what he explains is, I'm not upset that you haven't sent anything or sent an offering up until now, because I do understand that there had not been an opportunity to do such a thing. Pero tampoco Pablo se está quejando de la situación en la que vive. Al contrario, él les dice, en este momento no estoy en la mejor etapa de mi vida, pero estoy contento. We also see that Paul is not complaining about his circumstances in which he finds himself.
but he is content regardless of his circumstances in this passage. He aprendido a estar satisfecho en cualquier circunstancia. Esta es la enseñanza principal. He aprendido a estar satisfecho. I've learned to be satisfied regardless of my circumstances. I can find myself satisfied and content. Entonces, estar contentos es algo que se puede aprender, de acuerdo a lo que Pablo nos está diciendo. Y ¿cómo nos entrenamos para estar contentos? Bueno, la vida a veces va hacia arriba y la vida a veces va hacia abajo, y esas subidas y bajadas nos entrenan para aprender el contentamiento. So according to what Paul is explaining to us, we can learn how to live a life of contentment. It's something learned. Whenever life goes up, we could be happy and find contentment. When life brings us down a little bit into the valleys, we should also be able to find contentment there. La iglesia de Filipos es una iglesia en este punto, ya han pasado 10 años, y es una iglesia que ya está bien establecida, tiene liderazgo y hay personas que ya son parte de esta iglesia por mucho tiempo. The church in Philippi was a well-established church, we can see. There were leaders that were established there at the church, and so they are well-founded. Podemos pensar en algunas personas como Lidia, que Dios abrió su corazón para que escuchara la palabra de Pablo y que pudiera abrir su corazón y recibir el mensaje de salvación. We can look back on the story of Lydia that we learned earlier, where God opened up her heart to be able to listen and hear the words of the Apostle Paul. Recordamos al carcelero, recordamos a Clemente, recordamos a estas dos mujeres que tenían un conflicto entre ellas. We remember the jailer, we remember Clement, and then remember the two women who had a conflict with each other. Todas estas son personas que son parte de esta iglesia, una iglesia ya establecida y que Pablo la ama profundamente, y ahora les está escribiendo esta carta. These were all people that formed members of this church, and we learned through their struggles that Paul, regardless of all of that, he still loved them passionately. Ahora, Pablo ya no estaba ahí. Ellos pudieron haber dicho, bueno, Pablo ya se fue, nosotros como iglesia tenemos que seguir adelante, él tiene que hacer sus cosas, nosotros hacemos lo nuestro, como si Pablo ya no existiera. Now, Paul left Philippi, and the people of the church could have said, well, Paul's not here anymore. Let's just worry about what's happening here at the church, and let's go on about our business, because, Paul went off to do his own thing. Ahora, pero ellos dicen, no, vamos a buscar oportunidades para seguir apoyando el trabajo de Pablo. However, instead of doing that, they did the complete opposite. They were looking for opportunities of how to support Paul while he was out ministering in the world. Vamos a ver el versículo 11 para que veamos cómo continúa Pablo agradeciendo la ofrenda que ellos le habían enviado. Now let's look at verse 11 here so we can see what Paul says about the offering that they sent to him. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstance. Entonces, contentamiento es, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en la que me encuentre. So contentment means I've found a way to be satisfied regardless of the circumstances in which I find myself. Ok, Pablo aprendió a vivir esta vida de contentamiento en las circunstancias, cuando tenía mucho, cuando tenía poco. Esto realmente lo entrenó para que él aprendiera a vivir una vida de contentamiento. So we see Paul found contentment through his circumstances in which he found himself. At times where he found himself in good circumstances, in abundance, and at times where he found himself lacking and in need, those trials and tribulations taught him how to find contentment regardless of the circumstances. Normalmente medimos nuestro nivel de contentamiento de acuerdo a cómo nos está yendo durante el día, por ejemplo. Normally we measure our contentment of how our day is going. Si tuvimos un día bueno y la gente nos felicita por algo que hicimos, nos saludan muy bien, entonces nos sentimos contentos y vamos muy alegres en nuestro día. If we have a good day and people say hello and good morning, and then they tell us how good of a job we've done, then we say to ourselves, wow, I had a really good day. Pero si tenemos un día malo, la gente nos critica, cometemos errores en el trabajo, entonces nuestro día se va para abajo y tenemos la tendencia a no estar contentos.
But then if we have, let's say, a bad day where we've made some errors at our job, where nobody has said hello or somebody has critiqued you in a certain way, then we become sad and we think, wow, I'm unhappy. I didn't have a good day today. Y Pablo nos dice, no, es posible para nosotros como cristianos vivir por encima de esas circunstancias. And Paul is telling us, no. As Christians, we should find contentment and be happy regardless of the circumstances in which we find ourselves. Versículo 12, vamos a ver lo que nos dice, cómo lo explica el apóstol Pablo. Verse 12, let's look here how the Apostle Paul explains it to us. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Algo que quiero aclarar es que este pasaje no nos enseña que la pobreza es buena y la abundancia es mala, o viceversa. One of the things I want to point out that this verse is not teaching us that being poor is bad or having abundance is good, or vice versa. Tampoco nos enseña que estar contentos es dejar de crecer o dejar de perseguir nuestros sueños. Al contrario, tenemos que buscar estas cosas. It also isn't telling us for us to want to grow and to develop ourselves or to grow ourselves economically is a bad thing. That's also not what this scripture is telling us. Those are things that we should be looking to do in our daily lives. Incluso podemos ver en la Biblia varios ejemplos de personas que fueron prosperados económicamente y eso en sí no era algo malo, era algo bueno de parte de Dios. And if we really think about it, when we look back in different stories of the Bible, we can see where God actually prospered people economically and materially, and those were good things. God chose to do that in their lives. Abraham, por ejemplo, la Biblia nos enseña que tenía más de 300 siervos y que era un hombre rico, así lo menciona la Escritura. Abraham, for example, the Bible tells us that he had more than 300 servants and that he was a rich man. That's how he's explained here in the Bible. Job fue prosperado. Después de haber pasado el tiempo de prueba en el que perdió todo, la Biblia nos dice que Dios le regresó el doble de lo que había tenido anteriormente. Job, after he went through his trials and tribulations, God chose to prosper him and he was able to receive double the amount of things that he had before he went through his tribulation. José, por ejemplo, José llegó a ser el segundo hombre más poderoso y más rico en Egipto. Joseph, he was the person who became the second highest ranking man in Egypt, and he was the one who was over everything. Entonces, este pasaje no está lidiando ni está enseñando que tener prosperidad económica es algo malo. So this passage is not telling us that if we are prosperous or if we are successful in our finances, that that's a bad thing. Lo que está enseñando más bien es cómo está tratando con la actitud de nuestro corazón ante las circunstancias, ya sea de necesidad o de abundancia. It's really addressing and speaking to us about our attitude and how we see things, whether things are in need or in abundance, how it is that we take those things and our attitude towards those things. Y Pablo, ¿verdad?, nos muestra las dos caras de la moneda. Pobreza, él había pasado mucha pobreza. Abundancia, también había habido tiempos de abundancia en su vida. And so Paul takes us and helps us see both faces of the coin. When he had times of lack or of need, he was able to sustain himself. When there was time of abundance and plenty, he was also able to be content. Hay personas que tienen poco y viven muy felices. There are some people who have very little, but they live a happy life. Hay personas que tienen poco y viven una vida muy descontenta. And there's also people that have very little and they live a very unhappy life. Hay personas que tienen mucho y viven contentos. There are people who have much in abundance and they live happy. Pero hay personas que tienen mucho y viven muy descontentos también. But then again, there are also people that have plenty in abundance and they live a very unsatisfied, unhappy life.
Bien, en última instancia lo que el apóstol Pablo está diciendo, el mayor gozo y el mayor contentamiento en mi vida no es lo que tengo, sino el conocer a Cristo y el saber que tengo una relación personal con Él. So at the end, the main point that Paul is expressing to us that it doesn't matter what I do or don't have. What brings joy in my life is the fact that I know I have a personal relationship with God and that He is the one who is always with me in everything that I do. ¿Puedes identificarte con el apóstol Pablo el día de hoy? Cualquiera que sea la situación en la que estás viviendo, ¿hay contentamiento en tu vida? Can you identify with the Apostle Paul and what he's saying today? Can you say that regardless of the circumstance in which I find myself, I can be content? Mira lo que dice el versículo 13, Filipenses 4:13, un versículo que conocemos todos y que lo hemos utilizado de muchas maneras. Let's take a look at verse 13. It's a verse that's very well known in the Bible. Let's see what it says here. A lo mejor hasta lo sabes de memoria. Dice así, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. You might even know it by memory. It says, I can do all this through Him who gives me strength. Lo hemos usado en los deportes, lo hemos usado, algunos empresarios lo han utilizado para motivar a sus empleados a producir más en las empresas. We've heard it used to motivate athletes. Some employers use it to even motivate their employees to get to a goal line. Pablo lo que está diciendo aquí es, todo lo puedo hacer en Cristo, se refiere, puedo vivir en abundancia y puedo vivir en escasez porque estoy contento en Cristo. Paul here, what he's really explaining is, I can do everything through Christ. I can live in abundance and I can live in lack because of Christ. Hay personas que piensan de esta manera, si tan solo tuviese una casa más grande, o si tuviera un carro mejor, o si tan solo me dieran ese trabajo. There are people that think, if only I had a bigger house, if only I got that promotion at work, if only I had gotten that opportunity. Si tan solo mi esposo no fuera como es, pero fuera de esta forma, o si tan solo mi esposa hiciera todo lo que yo le digo, If only my husband was a certain way, if he would change his way, then it would be better. If my wife would just listen to the things that I tell her, entonces yo sería totalmente feliz. then I would be completely happy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I can do all through Christ who gives me strength. Es el secreto del contentamiento en la vida de Pablo. That is the secret of contentment that Paul finds in his daily life. Me recuerda las palabras del Salmo 23, donde el salmista dice, el Señor es mi pastor y por esa razón no me falta absolutamente nada. I remember the words from Psalms 23 that says, the Lord is my shepherd, I shall not want. Bien, el apóstol Pablo también toma tiempo para hablar a los filipenses de su generosidad, para reconocer la generosidad que ellos han tenido. Now the Apostle Paul moves on to talk about the generosity of the church of Philippi. Y voy a leer los versículos 14, 15 y 16. And I'm going to read on to verse 14, 15, and 16, Voy a leer uno a la vez. one at a time. Dice, sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Moreover, as you Philippians know, in the early day, yet it was good of you to share in my troubles. Moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintances with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving, except you only. Y ustedes mismos filipenses saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, solo ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. For even when I was in Thessalonica, you sent me aid more than once when I was in need. Pablo está simplemente agradeciendo la generosidad de ellos. Paul is just giving thanks for the generosity of the church of Philippi. Pablo seguramente se siente muy contento porque esta es una iglesia que él fundó hacía unos 10 años y ahora estos hermanos tienen como meta principal que el evangelio siga avanzando y para eso dicen, pues vamos a ser generosos con el apóstol Pablo. Paul is very happy with this church that he founded about 10 years back. He's very happy because he sees that they continue to prosper and to grow and that they always look for an opportunity of where to support as the gospel is being sent out into the world. Entonces vemos que la generosidad de ellos fue reconocida, pero también la generosidad de ellos fue recompensada.
So we see that their generosity was recognized, and not only that, but their generosity was also rewarded. Y yo creo que ese es un principio que podemos aprender para nuestras vidas, ¿verdad? Vivir una vida generosa. Muchas veces nos preguntamos cuánto debemos dar. Bueno, yo creo que la marca aquí es generosidad, que seamos generosos. And so that is a key principle I think that we can take away today, speaking on generosity. Many times we think, how much should I give? And the real answer is just be as generous as you are able to be. Generosity is a key principle for our lives. Versículos 17 y 18. Verses 17 and 18. Y así es como vemos que la generosidad de ellos fue recompensada. And this is where we see that their generosity was rewarded. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Not that I desire your gifts. What I desire is that more be credited to your account. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra. Ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron, una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. I have received full payment and have more than enough. I am amply supplied. Now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent, they are a fragrant offering, an acceptable sacrifice pleasing to God. La generosidad muchas veces va acompañada de sacrificio. Generosity many times is accompanied with sacrifice. Yo escuché este concepto de un predicador hace mucho tiempo que decía, tenemos que aprender a dar aunque duela, aunque signifique que estamos sacrificando algo, eso es realmente la generosidad, dar hasta que duela. So at one time I had heard a preacher saying that generosity means sacrifice. Sometimes we have to give so much that it hurts, and that's how you know you're being generous, because you're giving up into the point that you cannot give anymore, that you really feel it. Versículos 19 al 21. Verses 19 through 21. Y aquí la carta no solamente va llegando a una conclusión, sino que el apóstol Pablo también toma tiempo para despedirse de los hermanos y enviar algunos saludos finales. And here the letter is coming to a conclusion, and the Apostle Paul not only takes time to say goodbye, but he also makes mention of a few other people back in the church of Philippi. Versículos 19 al 21. Así que hermanos, mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Verse 19, and my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. To our God and Father be glory forever and ever. Amen. Versículo 21 también. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Saludos de parte de todos los santos, especialmente a los de la casa del emperador. Verse 21, greet all God's people in Christ Jesus. The brothers and sisters who are with me send greetings. All God's people here and send your greeting, especially those who belong to Caesar's household. Pablo deja a los hermanos de Filipenses con una promesa, y una promesa hermosa y una promesa también muy grande para sus vidas. Paul is sending this letter with a great promise, and a great promise for all of the brothers and sisters back in the church of Philippi. Les dice, mi Dios va a proveer, el Señor va a tener cuidado de ustedes en todo lo que os falte. He's telling them that God is going to provide for them in everything that they may need. God is going to provide it for them in the church of Philippi. Y yo creo que la razón por la que Pablo les está diciendo esto es porque anteriormente les había dicho, porque ustedes han sido generosos, entonces Dios va a tener cuidado de ustedes. And I truly believe that Paul's message to them is due to the fact that because all that the church of Philippi has given and been generous, God is going to reward them, and their reward will be that he's going to give them and supply them all their needs. Y este es el principio que podemos aprender para nuestras vidas. ¿Estás tú viviendo una vida de generosidad? O cuando ves una necesidad simplemente aprietas tus puños y te cuesta trabajo dar lo que a lo mejor el Señor te está pidiendo que des.
And that's another principle that we want to take away. When you see a need, do you give generously? Do you pull from yourself to say, let me help out in this way? Or do you close your hands and say, sorry that they're going through that, but I'm not giving from me to help them get through that? God really wants you to be generous. Y llegamos al final de esta carta donde Pablo simplemente dice, salúdenme a los hermanos que están en Filipos y los hermanos de acá también les mandan saludos, especialmente los de la casa del emperador. And then we see here at the end of the letter, Paul talks about sending greetings to those people that are back in Philippi, but he also says the people back here where I'm at also send greetings, and he makes a special mention of the people from Caesar's household. Ahora vamos a ver rápidamente, ¿verdad? Hay dos ideas principales en cuanto a esto. ¿Quiénes son estas personas de la casa del emperador? So let's look here and think just a little bit. Who do we think these people are from Caesar's household? En primer lugar, puede ser que se trate de los guardias que cuidaban a Pablo. Recuerden que había un guardia que estaba encadenado a Pablo y que cuando Pablo escribía, escuchaba y leía el mensaje del evangelio también. So we first could believe or think that it could be referencing the guards, because if you recall, at all times there's a guard shackled to Paul, and Paul had been preaching the gospel, so the guards start to learn about the gospel, and maybe they've taken that gospel, become believers, and taken it back to Caesar's household. Porque se cree que estos guardias también estaban encargados de cuidar la casa del emperador. Era la guardia que se encargaba de cuidar también al emperador. Because it is believed that these same guards were the ones that took care of the emperor's palace. So they would be over here with Paul for a little bit of time, and then they'd go back to the palace where Caesar was, and so they would take the gospel with them. Imagínate lo que sería estar encadenado a Pablo, un hombre que no hace otra cosa más que hablar del mensaje del evangelio, y estos guardias no tenían otra opción más que escucharlo porque estaban encadenados a él, cuidándolo mientras él estaba bajo arresto. Imagine what it would be like if you were shackled to Paul all the time, a man who does nothing but preach the gospel. How many times did they hear the gospel? How must that have impacted their hearts, and how they became believers and then took that on to spread the gospel? Y la otra idea que también me parece algo hermoso, algo muy grande, es que a través de estos guardias que habían llevado el mensaje en diferentes partes de Roma, recuerden que Roma era el imperio y que estos guardias estaban en todas partes, puede ser que algunos familiares del mismo emperador habían escuchado el mensaje de Cristo y habían venido a los pies de Cristo gracias al mensaje de Pablo, quien se encontraba encadenado y bajo arresto. And another beautiful idea that is believed is as these guards became believers, there were many posts. Remember, this was a time where Rome was the reigning place, and so they were in different places in Rome. The guards became believers. They heard the word so many times that they went out there and they shared it, and they probably even shared it to some of Caesar's family members. And wow, how awesome is it that Caesar's family members heard the gospel and became saved and believed in Jesus Christ as their Savior. Cualquiera que sea verdad, de las dos ideas, cualquiera que sea verdadera, las dos son un ejemplo de cómo el mensaje del evangelio seguía avanzando a pesar de que quien lo estaba escribiendo se encontraba bajo arresto y encadenado a un guardia. And regardless of whichever two of those accounts may or may not be true, the beautiful thing that we want to see is that the gospel continued to prosper just because of one man who found himself, the Apostle Paul, under arrest, imprisoned, shackled to those guards, and the gospel still found its way, because where there's a purpose, God will always find the way for that gospel to continue and to go out into the world. Bien, esta es la carta del apóstol Pablo a los filipenses y con esto terminamos. Grandes temas, grandes retos para nuestra vida, principios que podemos aplicar diariamente a nuestras vidas. And so as you see, this is the beautiful letter to the Philippians. It has many principles that we can learn, many topics that we can go back and study to apply to our daily lives. Si estás interesado en aprender más o si alguno de los temas no lo pudiste escuchar, puedes regresar a la página de brookside.net o a la página de Facebook y escucharlos allí nuevamente. And if throughout this series there was one that you missed, but you heard the list we went over today and you want to learn more,
You can always go back to brookside.net, visit our Facebook or YouTube to visit the past videos and learn about those subjects. Bien, y quiero terminar este mensaje con esas palabras que hemos escuchado durante las últimas 10 semanas y que realmente llenan nuestro corazón de gozo. And now I want to finish this message today and this series today with those words that we've heard continuously over the last few weeks. Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Press on, press on, press on. Vamos a orar. Let's pray. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque podemos encontrar en ella las palabras para seguir adelante. Lord, we give you thanks and honor today. We give you thanks because in your word we can find the things that we need to be able to press on. Gracias por esta hermosa carta del apóstol Pablo a los filipenses. Thank you for this beautiful letter from the Apostle Paul to the Philippians. En el nombre de Jesús, amén. In the name of Jesus, amen. Muchas gracias a Dios por su palabra. Well, we give thanks to God for His Word. De verdad espero que este mensaje haya servido de ánimo para tu vida. Really hope this message was an encouragement for your life. Me gustaría también conectar contigo de una manera muy personal. And I'd also love to connect with you in a personal way. Mi información va a aparecer ahí en la pantalla. My information is here on the screen. Siéntete en la libertad de llamarme o mandarme algún mensaje de texto. Si tienes alguna pregunta o alguna petición de oración, Feel free to contact me, give a call or a text if you have any questions or maybe have a prayer request. queremos conocerte. Love to get to know you. Mi nombre es Juan Santos y estamos aquí con la iglesia Brookside en Omaha, Nebraska. I'm Juan Santos with the Brookside Church in Omaha, Nebraska.